Yo, for mema obibia ajo eba oheneba one TV show ewo Facebook live. Nemo mu amma join me sisi ano. Monko YouTube oheneba media na mon join me na ye monko kakra. Oheneba media ya fatu ya ho se ensemo a ehu ensemo a emu oden ensemo a obia hu na ne nuagubre no. Ye back na yedumu asuko. Now let me just also remind you say Yedwumadi ayedie yi both international and local. Amanone ha yedi dwuma bebre investigation ahodo eboa nipadom a omuho aka. Ghana nso yedi mu ntintima ye ho nso recognized media house. Na me bacho team na ye adwuma no, team na ye adwuma no. Me ameka say de medi mu chia me keke. Nemo menkan kire wo say Oheneba media ye wo Ghana branch nso across the country your reps or baby ya yedi dwuma Europe wan so ya sete baby anti anwumre yi me betena se ya na wonim se ensemo amede ba no emu odene enne Oheneba media ye wo pechi number 1 live eti mun share video ne man ne mon komo kakra na mo a mon subscribe to your YouTube account no mon ko sisi a Oheneba media YouTube account no monko na monko subscribe maye na ensamo ene de brewo no ade a emu ohye papa eti mun share video ni maye ne yedem live ewo pechi number 1 amanfo pensamo tio Ghana fo ne nsem Mr. mun share video ni maye na ye monkomo Oheneba media ana maba no me a medi won chia media ne asebe PC Oheneba ajeyi ni mako ene ensem pi ena yede na mafidi so yede bro mo de ane se behwe you de na mai na ansa na ne enkomo ye be kopachi me media team no akoseti omu cameras asisi around ye be bonkomo ye be tu empasa akopachi kro ni ni ahwese Sadat Muhammad pechi hima ya sebe ne ho ensmp no ono ni kunu Sadat Muhammad no Ediye adwumadie ena one pechi hima omu adi wo pechi ho ye de ho exclusive bremo enti misremo mo obi anyi na fidie ni free a enche mi production team no ye be connect atum Ghana live na yakopie pechi meka say ne Oheneba wo pechi no amanfo ni misame ya ma bedro nanso mi production team ni nyina wo ho omu nyina atwa ahia empanimfo wo ho nyamedia any team ni nyina omu the cameras akosisi pechi and then here for program na live for ho sanso na obi a asem bia to a emu odne bia no o de bedan ya e be chire si mu na mo share video na ma ye na ansa na e be kopachi no me wonsam ba ku mienu bia me pese me de tudwa ansa na yakwa ahoma no so kra na ye de camera na kwakosi pachi ni akoneti atum live ni afa ensem a eko abusuafo Oheneba media meti afidie so a me di dwuman me de tum wanim se me ameka say me ba cho me ameka say ho asem na me kan I am not a blogger. I am going to repeat this one. Me say me ameka say I am not a blogger. Me nye blogger. Bloggers no ebine obeti wa having powerhouse. Mami ngege Kinsel Pepranom, Richard Nana Prempenom, they are bloggers. What they do, they said, amount for information, ya omudia betu jano, ya no mo fa, no mo so bobo, no match o madwini wo na me Oheneba ejeyi ni makon, ya me di dwumadi. I am not a blogger. Nemom me a trained journalist, a professional journalist. Ya adie bia asem bia ye di hu dwuma no ye ehwehwemu na afei ehwehwemu no ye di mu enchirimu aba enye se ebu etirimu ane abeka asem bia wo hwe omu ye journalist na what they do ne say omu de omu ma commentary ewo issue so no ho Oheneba media we don't do commentary, we have our team, our cameras bia na ye de akọ enti enche kura no maternal hot seat ne so no na ji say amanfo nso twa me consenti we are waiting Grace ready na de buy abusuafo mo baba so nyina me chia na nasafo ba dwame bia obi ya me chia o
ene empanimfo a mun share video no mai na mo video no end trend na na ye Opechi live amanfo busa se asem ne bae no kura no ye nko Opechi da ene for the first time the production team ni nyina no they have gathered at Pechi #1 yeah the exclusive interview e be free ho abre metiefo na omunsu atime hunu ade pote a ye ka ho asem enti ezepi ne wofie ti mon twa mi producer so ha wo chinchin fidie na mine na ma hwe se bibia betimi akoyia me da me ho abasi makrope na afi me ba betimi atoa so enti mon twa mi Yo, abusuafo afenu maba mun share video ni ma me live na Oheneba Media ena nwumre afidie no so ba hye for the first time Pechi nsensem ba ye yenko Pechi kronim na de me amakoho production team ni nyina ye krado ya ye di full interviews every Pechi de ebre munti mun share video ni ma na yenko honom na afi yenko exclusive the ekosu Opechi na afi yemfa ho ensem so entudwa mesra mo se mo ba mo nhye video no mai na ye mo nkomo na ansa na ye de enkomo no be hye so no memfa ensem kakra bi entudwa ye abrantie bi ye frɛ no Ade evangelist Ade asem na me kan mu nyina mu ni no papa yi wakofa me video na ono no mi video no ofaye no ode ye niema bi a ensem fata se nana osebo nsu hu ahi me be ka asase abrantie no onye hene mimi ndi na tem na menka se bia ntia no na mum na niema bi a wo ye na nsense yi obedidi baafo adumi na tem na no kase tia no ne ade ene ne ye bi a wo ya oku social media no na ebinum busa se enti ohene pa na eyese ye no ena ye nso ye fato ye se ye bebusa menhia se abrantie no oyo ohene na enhwemu a ye de betu dwa ne se onye ohene se de me de betu dwa no na ye no na evangelist Ade wakwakofa mi video no na video no okofa ye no de ode ye ne se ode video no abekasa afa ho na watwetwa ntro bebre ewom menim se me respond to ne nsam no kind because already obi anim dada se abrantie no enkoyie me be response is here echina krobeka se program na me ye no Illuminati program enti ama me be se me respond no nemo mo amutie no nyina no asem bi obeka afa dwumadi na media no bia no mungu enye papa enti mo ntungu mo mfa na sem nyasem obi anim se do sitie enti abusuafo yende boachi bidin ebitom keke edi betwam enti monhwen na monhye video ne maye na afi yenko Pechi na yenko bonkomo mo amochia me nyina me so me chia mo me na mase se medwumadi ya media so ja mo adawro mamutie me mu ni ho a me ni ho mo na mutie me a mo medwumadi na media no itimi edru achi na afi omanfo nso age ato mo Oheneba Media so ni Oheneba age ni mako na media dwumadi ho chia me nti we de ye be bonkomo ya be won come and your Pechi live your Pechi live yo over to our Vim Powerhouse baby will be amchia oba baby will be amchia na ansa na ye be Pechi no mini kind frɛ mi production team no womo mo Pechi no na mimu so mo say enyemem da say wo Pechi ansakra na ya connected live video no from Ghana to Pechi wait say Oheneba Media we are not joking we are working na inipa bebre na kasa Oheneba nkosi aga even to an extent say ehimfu bi kura timi ka say dwumadie no a
ye di no enkusi aga. But I just want to assure you say we are not here ye ni ha say ye di dwumadie amenasi tu nkrofo ye wo ha say niema enkoyie Ghana ene niema sebe Emma yenum bi ene afoforo pi omu ani nyeso ombeku omukrom no ye no ne ye ka ho asem say so obi kokum obi ana obi kodi awu a yenhwe se aban mra no woni pakro bedie na se de tie bia no ye behu asem no nokre na ekoba se wo hene pon te se na asampon hene ye biku no na ye ntimi hu nipa ekun no a na ye ntimi amu omu atan mu omu nso kumfo na emlade ni omu ni a na ekoya na ye bai. I can assure you say enipa bebre ena wo Ghana ni titiro ya hemfo a sabre wo mu aboto wo mu abamu abu omu wura ho se enti sei na ebetoto yan dia ene ne ekoya na ye bai se ebeku asampon hene ne ntimi enhuru ni pe ku wo mu na sabe emlade ni wo mu ani a ene na me ka kiro se oye abrankasi nyame ani oye kuna oye agona oye mampon oye insuta oye afijase oye asokore oye ohini bia wa asantememu a unye safe. We have to work as a team. I was here so gina na sikadwa ya ho ba no sikadwa no asore na kanya ye said ye brebi ya beche na prempe ede ne course she island ya emema teda ya obabesia ya asantewa asore gina se asante yi mo ye nsore ni amfa ehu na de sila santaman omo sori waka ye koye a sikadwa adaworoma esad na prempe eba ya santoa solidina ye na oba besia ugina premo ano ema ene asante ye boni din ka asem omo ye nyina ye nsori nyina na obia anta obia ena obia nso emeye bibia se odigu obia animu ase nemom okoto se aboa no ejada onu abodwusemu a wa sensuo asudio ho sense kura de sensuo asudio ho fo abodwuse no enu nsuo nim wan hwe yi a asem kese ene besie abusua ansa na ye bekọ pechi no mon share video ne maye yi me wo say info bebre abohu bebre ana abohu info bebre na abohu efa enseni ya ye kan wo bi say ye de yesuro ne anim de yakọ akosie me de kakra me ka kire wo say nipa wote ho a otiri monye fine na wiase mu no onyame nkuto ne betimi age obi kra free ne nsam so obi fakoti kwan na oje okra free won nsam a nyame o ma wo kra enada yo maba ne de no maba menchia santehene na asetua bebi o na asetua bebi o chia wo miwura ja ibo mi mu ase na me kwanu ye sante hema mechiawo afi na asokora mampo hena na boachi ansa ne branso mechiawo na nkwa dakase hena mechiawo da sibire sebo nsu ote dwitejaso wakosi yewura anemu ewo anlo opanyini na ohene kese onso mechiawo ena na matrankonwa amwa afidie su amutie me nyina no mechiamo mmadwo ebo ohene ba media so na mun share video ni mai na enche ye be kopachi ahi ye be kopachi kronim live video no ya the satellite ne call we are not joking ye bibia is set ye bibia ohine be media everything is set say ohine e be ko asem ana asem we be si ukrom no me metra ha na me nka ye the machines na ba be si ukrom ni a broadcast na live ti monsha ne nso e my okay. Me produce the connecting machines me fire na ye di kai etwa akọ live e wo Ghana ni abon komo. And then ni mo asio pechi hima wakasa. Ne ma me asabe kafra wakasa. Eti ni nyina no mo share video no ma na full video ni nyina no monko Oheneba Media e wo YouTube. Oheneba Media e wo YouTube. Na mokọ a umia subscribe no so ana adoma no so. Wemia so amame yo mate okay now yanko pechimra sisia na yentie report kakra mfiri ho ansana se media team no o ma connect machines na ansana efiti ase kra na the live
broadcast from Pechi #1 Abremo. Yo yanko ahoma so. Nyame dia woti yanka ya mo adwo. Oheneba mejosu abru na mo hoye. Ye ho wodi se bo race aboba. Die di nkai me pese me busa se Oheneba media. Motimi adru Pechi na enfidie no satellites ne cameras no mo sate ya bu enkomo ai ne entie nsam a ekoso ansa na connect atum live am obi ahwe video clear from Pechi #1. Ya Oheneba medase na machia ahwefo nyina anopa ebipi mu ewo Pechi ha no medaso ha ewo ha na twetwe nkomo ebri yedaso ewo ha ya set ya cameras a menu kasai ejira Pechi #1 na yedi nkomo ede bre yakwefo no nti mesese Oheneba media de we chim wo firi ndi free ha dia ana che sense mo yakoso ewo Ghana no ani wi asefa na nyina no nya bi na watimi ahwe esanse yaba se enima ye highly exclusive ana yedi bre yakwefo enima ehu enima ehinta ana yedi bre yakwefo nti mesese obia subscribe to our YouTube channel Oheneba media na de mekoso bia no ya mo live. Yo, yenhwe nyame dia mukoduru Pechi atmosphere ne te sei ansa na mo be connect video no kura tum na ya hwe enema ekoso wo Pechi kuro no ankasa mu no ye video no mo satellite ne hyehyem ne abusua no nsambe no mo ka right ye benu Pechi no bomodia esi form enanti etieti the tone na nema ekoso ewo Pechi na de tie ne se Pechi form no se no omo ade a omo wura ho omo yiye papa esanse esi a no se okogbo din so fi Pechi a ese obi e ka se awudi fokru ese emma no ko ho no ese na ware ho be kwakwa de mo because omo se omo nam upeka akoro ese no mi se Pechi ebo be se 5 6 kwa ka bi ngo Pechi #1 adai se omo suro se ebi aka akwa we no bi akwa yo munya do ese ebi no bi akwa kuku sanse leaders and ese empenifo ko mo orukura no oma tagom se omo ye awidifo no dia bi ko Pechi die mo Oheneba yo bi mo Pechi hanu a ja ko no oma ye mbo mo sanse baby bia oma tag ko ni se eye awidifo ku ema no esu mema no esu ti video da ba no ko na bi wo. Okay. Abusiafo afenu abi afide na utie Oheneba 1 TV live for Facebook. Nemom me kai wo se uko Oheneba media live ewo YouTube wa ye ho. Na ho ne de full video any satellite na asset no ye de video ni nyina eko Oheneba media subscribe se si a na ye wi a wadi kai akọ na nso akọ ne ye mekoso. Na nyame dia ye musa o se muduru ho ankaza asa empanimfo be no mo aye krado se anwumre video satellite ye beto Pechi no omo ne ye bebo nkomo na afi omo de ensem bia to dwa empanimfo be na wo ho me yenhwe ba bi so amokoye wo chinchina fa ana afi ye nyina anim asem wesi fa na asampon ewuo ne ho ene Pechi himma ni kru sadat asem ne bon ne ho sai na abusua ne nyina eka fa nsemi ho chene abusia penifo bi ebekasa eni kromo penifo bibri ebekasa na nka kromo ofo ndi ohima no musuo ni papa esanse tobo omusuro hwan omusuro Pechi hima no na se wa bonsu na se wa bonsu adia omusuro ni papa mi oboni bi pe no bi esu oboni bi no bi esu esanse se oyobia se bi fere se oye widi ni ankasa omusuro ni ye enti omuso so even say boys ba atkwa na obetimi atrezi na owe chiw na wetima yo nya do enti ono nsem de no omuso no ohena sadat moment nsem de omukan no nsem no mo ohima no ne maame ankasa se ne bonkomo ache se ohima odne sake kan maame ti ohima o maame odo sake kokeka no enti se impedressa ma sebi aburu sebi akoto kese omunya nsa no na do sake kokeka maame a ayade ntwe yi enti se ekromo fo ndi omusuo ohima ni nyina omusuo ni ye papa na ni nyina mu no bebre ya bonkomo ile bra bonkomo e footages le ba na obia atimi anya bi ahwe ile se na sa bo hini wuye ayade rempo for so wuye no kaya mukuru de she ka boot ka olu tweda ade atu ka nu ti ayade ha dwene ohimpo te sana asa mpo hini na onka bi shemu na
ni sika kakra e bi wo okwa dinti na mutimi ye ni say ya mia na zade a entwe yi enti kroni de okrofo o mu nyina bunya obi a ra ho okromo sense kroni ye mu ni di papa o okromo sisi anu a obi abuto enti disana koso e wo peti number 1 ha yo nyameba ye beja okra mu akona afei muntwa live emaye na ye hwe peki atmosphere no the way eniema sitie awia no nyina satellite baby am sete afa abusuafo no omo ni mudi nkomo no ye ba bebo ni nyina na we de ansakra na ye bebo no maye eniema akra bi 1 or 2 bi na za abusuafo no omo mpa wo hema ni bie mu ana o de video side be ban chese abusuafo no kromofo nyina no omo mpa ohene no ene ohema ni nyina no omo mpe ohema no ye dia susuto fom atwetwe nkomo abebre no ade esanse muso ohema na omo mpe se omo voice ana so wani mbeba no exclusively mo hene ba media ye ni kromofo no ene bevo bebre atwetwe komo chese ohema ni not omo mpe ni wa hene ebe ni mo akatina ti omo se otufo mo mode so betimi hwe na se ono ohene ni nyina omo ye ni nyina na esanse o de bi ko ba se obi oyo hima no bi kan wasema obeti na kunu de eyade a entwe ye wu bida se bi producer onipa bi wo ha abu su ene woni mu nipa ko no kekere dra no esanse entwe ko ba se hima no bi kan wasema asem no ko azu bi a wu di fo na ko chi nipa no akunu enti eyade entwe yi enti futa ni se de baba no o de be mu se omo ka se ohene no ne hima ni nyina no nkabela ko tufo afa na nsifom no ngo nyina ko sa ko ren sam ko ase be aka ho kwa adia na o ohene ya dudi for science and some awudi sense to you ni ohene awudi for ho a that is say ko ma fo nyina no pese ohene no ni ohene no ento mu nyina su yenyo ento mu adia so yo ekunu ebe de sense ekunu agidi mbone pa yo nyamedia ans ye jawo kura mu akọ ohima no na ni kuna kwaye bone na ohene no de entina omuso mu mpe no because ya tete se ohene no nso ono ni nua be ma na mensa bonsu ye ne bon komo afidie su de bi atwamu ona de ohima ne baaye na akire ya no senesi ye ya sese de ohene foforo aba no so omuso mu mpe no kire mu kakra bi na ye fa live video no from Pechi number 1 emre yetiefo ya de tell say mohima no na ni nua ene ya ohene so sense ne fraka da munti na ompeno ano kono nam kuntu ase a ebikura kan video no so kodi no ko nkonsa na ye de pamulo eli free so obi ampuntu ni ma na ekoso no Pechi no 1 omodi pom sa ohene na ohene we ba so no sada mo ha ba so no tese ampuntu ni ma nyina no de na ohene bada ne ye no omodi nyina aka ho a onfa ne sanka ma akokora obi computer laboratory ohene ba akoro dada no otwa mu no esi ya school there do tese empuma kura bu a ohini we sadatu no emfa no ho anya baba cho sadatu anyo ohini o ni sadatu do be da na yiri mom ene Pechi hima na yiri mom na yi ohima na wafa obi foforo de akonwa na ma no okay ya ana fo bi de akonwa na ma no enti ohini no ono no nsema ekoso nyina no aputu mu ohini dada ne ye ni nyina no wa abande na je say bibia ni wa ye dey efa no ho okay no tina Pechi fo no ade atudwa say twalo pam no ohima no ne ohini nyina no ya mpam na abo unim ohini ba puti se ba ko ne say eye ohima no ne maame biankasa ode ne sakika no wa bone maame ne sakika no wa bone maame na ohima no ye be say tifo say wo de amuntam kutu ye de ne maame no a video and the voice emeba mate ohene ba media mo gba adwuma wo Ghana na say na amanfo wo Ghana o mu si receive ye said the ohene ba media mi team no mo ye adwuma fa right o ba PM Ghana dia ohene ba media ashita we bia ilan say o share your t-shirt na your tax ada akoma na je say obia no commending for good work okay say amanfo follow ye nti say oti yanka bo mo dia share videos no na mo subscribe to Oheba Media yes ye share me bo exclusive and dey ma hinta nyina no
yɛde ɛbɛbrɛ mu. Okay. Munya ne sada fama yɛ. Mate nyameba yebedo asese oni yebon komo exclusive from Pechi. Say omato menkra se cameras ni nyina ye krado fiti awia interview so mai nyina no. Mesro mo nhye video no mai ni nyina begu afidie so say ya cham. Ama mo nso mahunu ne ma yekoso live from Pechi. Live from Pechi. Live from Pechi. Ohineba media Pechi number 1 yakwa kuduro. The live interview no and so Bremo from Pechi number 1. Mesremo obia nyina fide ni free a obia nyina free na fide ni free a. Hey, me dey asemebo. Me dey asemeba na momme yankwai na yenkɔ Pechi number 1. Na yenkonkohwe full nyanya full video no ene enkomo Pechi fo nso omure te wo ne ba media nim. Mun share video ni my na enne ni immediate ni nyina wo Pechi number 1. Yeah, the live interview from Pechi number 1 Ebremo. Na mo amahunu ni ema ekoso Pechi number 1. Ndi abusiafo ye ko. Nemom mesraw full video ni nyina no ye de ba YouTube channel Ohineba Media YouTube channel ahona benya full video Pechi hima so omame ya obo no full interview ni nyina no ya de ko Ohineba Media e wo YouTube Ohineba Media wo YouTube nti monko na monko subscribe so ye de o mato menkra se mi ntwa ntom Ghana na afei yenko Pechi number 1 kronim yenko bonko mon fra busuafo nchen nti mom yenkwen yenko bonko bo Jadu eye abusua pani ewo asuna abusua no Adriana abusua Pechi number 1 eja we see you how kakra ewo Pechi number 1 how there emze bebre ebi ni se kure sabi sisi ya enkosu djuma na ekosu nyina ato ape nana no si so dada no oye toilet my aka manhole ni tank DC so sisi aka wiram otu manhole mpo aye seat na ama sisi ya eno aka ho contractor bi no so openate mo be guko tara mayen na oni nana na ye free ndi okoje contract bi na ne mfa so apa no ode beboa no mubia etu no kura chiri osa kofa contractor no bai oba ya no hima bia twen na tie gu kwan ne so ne contractor no vuye sa de no ya chen sika kakra bi no age no nti sa no ye dia ene e wajai o si 3 classroom no on school mo jira so de be yi si 3 classroom apono kura si ya ntimi o si awi aboso ankola anku mo apono kura ya ntimi amfa bi anto ano o kohwe school ni sisi afalanda kura fro no wanwu anwie aka ho o si computer classes kasie pa ma kuri ni nyina na he juma sasa ya na ntimi anye nti ye how bebre oba ye kwan ize aha na nkane ni so free ha kopim na ina na minimum ono asisi pose de eden nkane eba so dada no eden nkane ba so sisi ya ohima o makure mu ohini nso a yenhuno kane mpanimfo ne yɛtra hemfie so obi nya asɛm kura no ɔde kɔ hɔ ya kɔsiesie ɛnɛ saa ne ɛma no biara ɛni hɔ ɔhene ni ha kɔmatiifo a ɔnom ɛde nsɛm no nso abam nti kɔmatii nyɛ adwuma na sisi akura yi da mpan nti ɔhene no ɛde nti mo nya ntie di nti a ɔmma ha ɛno deɛ mentimi nkyerɛ mintimi nkyerɛ adekodiɛ ntra ɔma ha ɛndeɛ because ono no hene dada na omutu nu ono na ye nnwuma bebre na ono we dey important na waye mia pa de sempuntu dwuma de minhu krokora minhu krokora na hene na obi dwuma no ba ne san na unim de nti a omutu no ba ne san okay sanitation friend no wa more charge bia no an say media me ni amte yenze ohima no momu ye cassette ya sebi
ti kokko so se nana no na di sa nkomo no but nana na amfa nsem na ntudwa otumfa amfa sem bia ntudwa ama ye hunu adekode potia oba no cassette oye koma no nti charge wa mo charge bia no anse pachi hene ofre no aka se wo uti pachi sabi wonsema wo kan nyina amate no ha ti fa kunwa no to ho mote ne sa no den na mo ye penifo a ewo kuru mu ha penifo no nyina bo modna di akire sa de asem kura kwa himfie ma ohima no hunsam ma abrantie dehia no ba kokora kantam go no so nso bia anya adwuma commander bibedi adanse e fa nana no yakotu ni tuomre bi commander bibedi adanse e ma man bibedi adanse de obedi adanse kora odane damu ani awuram matwofo akutwitwa ne sekan nso anko ba bia nti se ne den na mo pese penifo eye bo am because ukasem bibia nkoso odema edwuma nkoso hene edwuma nkoso committee nkoso den na mo hwehwe fa hensam den na mo hwehwe se amamre mu no otumfo ne penifo ne ahemfo penifo bebo am senia omba yan de me zante hene na de we na siso mintimi nkase ontuno nti wono na dawroma na wohwe na kuredi akoi so onyima ekurazi a onya case nti omakrum ha so nti yene aye nana no hwe no hu ni ema ekoso no a sese obo kurei ta ohima no mane ni si adieso ohima ohin dada no ya yitu no ono na de ni si so ono nso twa ne ho be na opese ne ba be di him ehene no opese nka ne ba be di hene no ma o ma yitu we no de ne ba 13 years as 14 years by ma kroma ya ne se ye mpene ma ya asem video tumfo hwa je se akola no kra o kusku ya titi wana ne ya ne sa na kra o kusku onya sku kromedi hene de sande hina ampene so akola na nyani nti ne ba ntra na cheze ni bebreba wo fa kwan bia so so obitu onua na frade yeso ba nyani ti onsa ohine wo sui bebre na penase na no bia o yenti ba chwe ti se mi amu de nyame anim ni se penin de me no mi ntimi chirese se sante na dinasi mintimi kasa mempeno ono na nano se owo ase mo na mo benefo mo o bi na bibi ha mo o bibi de hakuri de hakuri benefo kro ati ha no ono ma nyina bibi ha ya mbati ntiminka kro de da ho na de ameka se nkosu dwuma nyina ka wira mu so bia ha obia ni emeka ne se tumfo o manipa yesreno na dawruma yesreno ni akoso yi nyina akora no ehemse eduru nanim se o ma declare no wanted atose na yenhu ni kurum ha nti egu kuro nanim ase ti yesreno da se o twenani na emwa bia ode boaya na be man kuro no nkoso aba no esra no mfa no yen na asem no de ha me pa ya me ya kesi ye ne se wahini wo so ye kwa ya mai kama gusu kota ya me amani hunu se ode ama contractor wo yesu aduma eje mu ani yewura na dawo ma wutu no wotu no kura de ya me ya kura si wotu na kire nya wo so ba me ya kwa no contractor ba so wo yo kwa eno makosi sanete kokko efitira kosi kire se wo ya kwa na wotu fo be sa de konya na man woni sabia zo woni adwumbone wasi yetu no kura di kura ni ye kokko no ma bia wusu antakra ba fo den obekurem obani kura da basa be ye ne ya nti yenya kwa mai na ni kura ma fo ye ho nto ye fo hima ni ne nkrofo am ya anye kwa yi be pim sa bire ye ta so tingu turemu afenda kwamba na wo ye no matudi am se ye wa anya na mo wande nti mo mpene wo hine kwa so ye mo ampene
obi a wotwa ho sika odi ama contractor wo ye mo amana anye na obi wa contractor fufuro be na afeni moni abrese wanye ntimi de se me cabinet wo mpa na ye dia ye wura won sa ma na mensa won sa amra because no tu no won sa amra wo papa wo kure yi ho wo beji kure so kure na ye nkoso ahoho abem nyina mba ne ani age kanya ne se kure wie se yi hwe oba ye wasi computer ya kan kure sa bi ko mu sua de ni nyina suku da no hu se nkura na buso wasi complete 3 bedrooms kama na nanse nkura nya sound kure na badum ya kan kura ko munya ba bi mfa so ni nyina boye yo ye di ma wo hime nkoso biara wo hime betira so yi ba ne se no hina o ya de papa sa ne ja no die ye nimu asem si ye wura no a me nimu asem kura kwa ye no ye wura mo charge bia se o si sei so si sei ntimadi makonya eja wono a woto aya se de aduodo ntimi o me ye wura no mpaboa me eja ye wura so kasa wo ne ho akoka bi ye ka bi enye yi enti no anse ye wura me bisi kro no wo hina ye tu na no kro mafo wura hemfia yesu nsuo pa kro kramo afo obob na se ye wu wo hina benya na mensa na nye ye kura ya mpanu akekure nka beba sa enti ye de se kan ye betie pa ya no dudo man kabine ye de wo wura ye wura won sa amana na mensa mra no bakure mu akure be ya nkoso kure be ya ahoto so hu enti na dawro ma ye sra no ye panichi opi ya won sa amfa kunya na mensa no wadum papa wo kure ye ho mpajo mtu na mensa no tu ho na mo na mo de enya pi ya tu pi ye wura wa ampene kopem se de ntimi se wa ampene se charges bebre ba ye di bo ni nyina dan kwa infie obi o si nya dance ye na mense obi ya tu ntuo command dem abedi dance ye kamera video si obi bia nso ye se eni dance ye yesu ye ni asem bia ka ye wura kan obi eni asem ka na je ko fa wo hini we ba so hini we nka oja ye je ni asem ka pele nko so nso oba ye mfie nyansa se yi a ekwe ye nkure hwehwehwe wo na bia se bga si ayimfie da na ye beto fence wo ho ye to fence wo we ho emra asase da wo sem gbe ya himfie na wo fa nko ya himfie enti media me pa nko amakoma mpa sem ka bi wo no ye tu mfo betie dia won sa amana na men samra won do ba kure be yam koso onu an so tini na kuma se ya no be toro si hinia aya mu na moje ohne tu o se ni kuro mafo nyina ye ko bi se ni enim se ja ye wura aka ne de ni wade wo hene fufura ban de e bia wo be ya man na so de pe bia nkoso na no kura no media we no kura se ya ka se ya nto aba nko won ko wo hinu nke to ma dada no o se kwan dada no na ye ba o maye no ma ne dada no de se de do mo ye fufura de se contractor bi na ye de abai na de ma contractor bi o dada no na nka ni wo hene na ye no eno ma ama na anya ni wonu kura me na me ka se unsa me ka se me ka se ye tu no kura no wo sa ma fidie ba se contractor no ba se o mra me ye le we de nye kuri wo firi mu enti kura ye yi a kokokoko bebem ye wura me se ni pi se me ka ne se obetie de se ma ni tu dwom dia na da wura me se ni se na men so sa no media konwa no na obedi mfie mienu mfie miensa no wo si computer dan ya kan sa bi kan kura wo sua de wo tu nsuo ne nsuo nya no akapachinki nya nsuo no wo sesi school dan 3 classrooms san kura na buru so omunya baabi ntina se ma kam yensa se na wo sesi toilet ma ese yinkum afa man tam wa kwa nyina so o ma fidie yiyi akwai tutu mu ma e senka se de bibia obi a ko ba ba betu afaka ko fie ni nyina wo hini ba ni nyina je egu mra na men sam maaye no na ma me nya fan ko no kun wuram ni nyina toilet ba ko je ko no ni ya ho kire ko no bola so ni ade na ba ye obesi ko hwe da no sesi e wo ya kan ba ni memu bia wo ye de we wom du ya kan ma bia benya kwa ko tie fia ma ho ato wo hini ba ni nyina pasa ha aje egu enti yesre se mi se na na do sa ba wo ni nyina wo ye ya se ni nyina obe ni yie me ho ato o su de ntina ohne ni yesa wo ohne de ka opem puntuo e ma mama enso ohne we ba yi se de mu kire duma nyina kire no ane ma nko musu se de ntina ohne ni yesa ano ne de se mu fi onu mpe kure yin koso na me ka ohne de se ka pe koso ye wo ba ye hu koso dwuma bi a wo ye ni kure yi mu de si abontine bu se ni ba ko se ohne ba de be no wa ya ma kure ya ye o sesi aso no ha de bu ni din mwakuri kura pantina ya dawo masena na ya kan go beti nko anese wo ye wo hina se bia son wo de nim se ye kan wutie ne so beti ye dia wo hini we di ya no wo mwakuri
na emse mpanifo aka bebre na kakra me de kan no se na na mensa sama mo kan no oba ye no nye kurom ha nko an obedi ne dwuma o nkuru bi hihye na se a ne nyina ono ene di so na oba ye no oye ha no no oye bi nso wo nkura ne kuro ba ko efro Keniago teacher for de eba na nim se ho no teacher for no ba bi o mu fiba school no ka asem ni ade na ho oden intina na mo wo mu na mensa ko si 9 bedrooms edema teachers no se ne be ya o mbenya ba bi atena no mbe kire nkwala de ama nkwala no nkoso no atimi akọ nanim ye pechi ha o ne aha teacher for ko hia o school ade ko tu o manim se opeso obesi teachers quarters ni bi e ma wo mu nso ye ni nyina DC ba ha ma woni no ko eni DC ko he ba bi opeso ye se adwuma ni nyina itu na mensa no se ni nyina age egu Keniago school dan o si e wa anwie o hene we ba emfie miensan Keniago o nsi hoda o hema na no o hema no be ko Keniago na e garam si iska no okoje because of say saa niema no nti sikaje basa ne ade na no ti ono eti akunwa no ma ne kwan ni nti e na ope se o de ne ba bedi akunwa no atimi aye de ono ankasa na koma pe e na ma no koyi kikan saa nsem no kutwatwa ntro saa de to na mensa so no na mensa yo hena o mamu ni nyina enne kura ye tu no se o sikuro ha se sia ya menemu kasa ya uko ni fia unya ba bi na ado na asi no man ni nyina agibum emumere wa nyina ne yakogu no nchen because of so obedi akunwa no dwumadie papa no wo ye na me kai se na mensa eku swai na me gina ho bi sante hene ka kire ne se wo kọ no bere wo ho ase na o man no mpegyaw eno ni ade a na mensa bai obeye obebre ne ho ase ma o man no de o man no bia beka bia na otie oye enu nti na ma o man no nyina eda so epe na mensa asem nti esre yewura se wo hene we o hema ha no enye papa we na ni na dwum so ode ni bedi akunwa na wo na dwum so ode ne ba e bedi akunwa na ne ba na nya kwan ni nti na je se akoye se oni obi a ba se obi fufuro ono anya obi a ma ebi a na kunwa bebo nti ne won fa obi mra na se ne be ya obi nya kwan atena na kunwa so ene ma ne ko fa papa yi ba yi menimu ka se na papa o hema no wa fa papa yi ho adwen dem kwan bebire so se nko pese wo san atu no ena nyame adom ono na asem wi ebesi ya sese no saa de ni nyina age agu ohini otuwi onimu hwe won ka hwe emwa ba kokura ni kurom ha oboa uko okoso a obedi akonwa mfie miensani ni fie kura ntotoye ebesi saa bere untumi ntotoye oni abusua ni nyina ya aka ni nua baba ko wuye meme nda ye twam ya ne ya yi esan ya oni abusua no problem o hu nti ayi no kura wansi ase nti ye stress ante hene se papa wuye no odena ma pachi number 1 no emwa ye nti no o sere no onhwe na de o man na koma pe ya o man no gini di no o man nim so no na oba obetumi aboa o man no ye wura ya dawro ma ye nkoto dwegu fom omfa na ma ye no mabu akuru nse ne be ya yenso yebenya ahunidie ani mpuntuo ewu kurum ha medamase me pa chaw ani dim yesra empanimfo aye wokumase mane nana obi okabi wo mu bia wo mo yesasma ye kan ye ni biri sampa na pekye na ma 1 ato ye yasem nyina ne se wo hindada wo ba na mensa emodin bo anu wo bo ne kuremu ba bia fa kwa afu mu ko yi oyi ka kwa kaka e be fa so enne kohwe kwa ne tua ena anu nsuo yi de nyame nko a ma ye ko afu mu kansuo no e fa ye ekwen na na gito no so a wodi nipa begu so ayeye ye kwa pamu no ya pamu wo ma ya ma wo ma anje kwa no bibia kru first ne ebi ni from kwaso bi nso wo ni ana de ahye bolem no abeto agu bola so ni nyina ba na efa ho nimdie asi toilet as esi ankese ese toilet ne ye bie a ke ye koso na nakwa wo mutu nu mfie seni toilet na ka wirem a toilet na chirebire ni apremire ena enya na wo so kura nam kwa no so ko school antade je school bi wo kura na kokura na no aye so asem ewira twa ho ahia enu nyina ye ntikuta ne yenti jame kura ya ye tonsam ne no je se ayi samampom kura si funu sa okọ ebini pa enu se bibi sikura na se
ni pani bi bam na se ka se ye kwa emema ne ko bam na kora no wo bu edwi se bini ani ewifo nya ho na o ma bodompem first kurei so wo no magu abontere be gu ama ade ate enne so wo koda na wo sere ba wan sesa ngogu ba bia wo da na so won pe ba bia fa de be chine du enne ye nua ba ko school wato biscuit ni ade wo mako bu plan yakọ sesa no me nyina sana me sate ate wo ti ni pa no wo hwekurei anadwo bre wo kwane kure bu sasa na wo kwan enne ni nyina aboyen ama kwai sese nsuo tutoi kai si eja ni anante wo be firi kwa mu abeba ndase ateche enya asem ketua etera na wadawroma fa na si fom na boa ye na se pechi die pechi ni yakam ya ye mobo sesi apechi ye ni magu yase eti wa fa na si fom na mo ye so de boa ye bia ye ni abre enenne ye kasai tina na ye sraw ye wura fa na si fom na hunu pechi fom obo na se de ya kachi pechi etira aduru ba bia no so aba be hunu kuro ya ukura no nipa bi bon na pechi ntie ni asu pechi ka peja pa ene atiko foma ye nhum mpuntie bia etinana wadawro ma yesro fa na si fom na boy ya kachi sesi ayimfie kura na enchanse ayeko kwai kakra ye fa so ene ya obi ayi street ato ne mantam ba bia ka ye fa ase bi kura ato ye nkyere bi sia wo mo be ba be hwe ye no sesi anana na beto first wo kwa ne fa ase si aka kase ntimi mfa na se nyame amfafie na ye ne yegu akire se adibisia na se yesi obi fie ahia hene fa na fire service wa be fa be dumja ete se de ye ni abre pachi ya kam ya ya mo pa ante na fa na sifo wo ya sra wa da ro ma wo de ka wutie ahia fo se wutie mo brofo fa na fa na sifo na boye na pachi ni mo gu ase ya sra wa da na ne ba ya pa ya pa very good onwa ne ya pa no onwa ne ya pa so kura wa bakura ma kura na enwa no ma ne nyina se ya pa emrante wo bia ne se ya pa o ma no nyina ne se wa ye no ne wa fa ni wo beto aso asi enwu no hwe ye no ma ne nyina ne ya pa no ya pa no pa o he da de sre o ma ti ya no ane ya sre na da o me kwa ye me dina ne kwabra ebo am ye kura mu de from A to Z to bi anim na efiri mfitiase a yetu wo henda da ye na mensa yetu no no oman ye hwehu se da bi ka wo hene de yetu no a kronki ye bose so we de kura ni suo na ti ye nyina efiri sa abra ni de chaw pa koya sre nananom se ye sre wo mada o mada woroma o musa mfa no me na putu dwuma ne koso a wo ye no kura mu no o meto aso efiri se na nye kuro bia na obi abenya ne se ebenya ne sa bi wo ho a sebe torati besi aba eni ho eso na o mindful prese abai mesi abai wezu de na dawro ma oba ye no torati wa fa koda obi a onu a na boso na ne botom sikanga kran no de aye we yesi wona kire se ka wodi kure so kwani mu anka be den ka be boa wo man no ma bebre no sha ase ye ya ene ni nyina agi asaba mu ma kure yin koso a de aka akire ye nim se koda so ti akonya so be pemese bra ha ka sa bre kure yi ka wo ba mu nka ye se de wa begina ngura yi mu se be hwe ade aka ngura mu na nka wo ba na nka wo be hwe no ma papa ye bi ya dai e wo kurom ha eti ade ya sem nyina se sere sante hene na dawro ma nya ne ye be ka sa asem we every day one a ye two na mensa no ane ye pa chawa sere ya si ye sere na da wa san fa ne no kure yi na ni putu dwuma ne nkwaso dwuma wo ye makure no won san ma ye dai e meto aso na won no ebedi ade bia de o mo ba ye no won chani no mbebo e ye won chani wo munye o magye se kure bibibie no homba dai won be ye no mu e kwaye dida mu nyina opanyini se de wo fa ni nyina so a wo behuru se de akwa ne se aye dai aye na no opanyina je ejosie eja tom we fire service for ka ba amram kuruko se be ye betima pie na kodum je e dai ni nyina adwere be so hu eti asra sante hene se na dawro ma yesra no ada ni biem nkotodwe gu fom yesra sante nkotodwe gu fom wo san fo he dada no anum ye won tie ya so pam no fa wo he dada ne nyadai e sa anum ye na dawro ma na nkotodwe gu fom won fa ma ye no sa metwa kure yi na putuduma ane anomo pa o tu wo kure mu wo sa meto aso nyadai ama ye manu asi kokoso ewiase empanyimfo wo amam ho nyina ye de sede na eto ye nimu se pachina ma wa ye nimu oguase se okọ se bi nkurase adwa aboso no ma ko we school daya na pachina ba wa first e ben kumase mfutu pa nkran guma ye sua de he dada wo ba ye wo be to aso pasan ko ye mpuntu dwuma
ama sa school da sa make what akonya no so a ka sa amre kan kwara no tete emfutu po school awira ho kese ya ni mo guase kura yi mu fa man tin fe bini man tin ko pa sha ya tai ni mo guase yese nananom se da man fa na si fom na eja on peji na ni hwe nyame won dum ye na se ye pachi ye ni mo guase bebre omo di ka omo ba kire die ye nche ni nko a enu bu so am bla boni no mabɔ kura yi mu mama bla pa bia kura yi mu enje fi mensa bo nsusi kuro mu ha na kura ni adane tiki yese ye wura se senka yese na da wura ma on peja na mensa san fa na ya fi ante ba pen fa kura betumi ayeyi ada wura ma na fa na ni sifam se ko kuma se kura se wo ba na awira ho kasi ke ye nyina ya gi ya pe so du pa kina betu ya ese na ma wa idea ye ma awirifuo krom ya de se ye be ma wo bodi kwa so fi ma kwa kan kwa ma anfo ya ni mo gu asente se ye wura se on fra ni sifam yese kwa wehwe wo ba gota ni nyina bubu ya ba wa hin dada yi ya dada wo ma ko be so ama ya nya ba pata nya nsu pa bi adom ya wo ko afran ka fa wo ne ma wo nya ka de agum de aba no ni nyina ba ni nyina tuatua e kwa ni nyina wo na ko afi ma awere ho na asefam yese ye glas fa na ni ento fom wo hwe nyame no pege na ni hwe nyame yese no wo kan ma ye bia won kan ma na pe na ma wa de ni ma guase e du na ko nya ba bi ne Yeso na mu yuro ma ba sia e kwa ne me man sama mpom ne ne ene kwa fa de ma mpom na mkwa ne ye nya ba bi e nkwa toilet sia nso wa hen mo na oba ye no adam mo ba ye msie be mi nsa ne hu de wa ye pa chikro duem ye nche di nko a e hemfo se me kwa me mu hasenka abushia kwa ne abushia ya aka na se wa hen bi timu kwa ayase a wotimi chinja duama ne ye enti di wosi so no anya ade ase ye ne je ne ho bi mu anana kwa ya asofin sam aye ba ne fie so no obusha fo wanta wa na se wa hin akwase ya utimi atimi bonika akomo hin wa bokom hin ka ya ikwati ya so akwa ye na se wa busua yi aso no wo wanta wa so de woni ni ntawanta wa nso wa mo bokom hin ka hin fie ho enwa mienu chena pupu so sika formula so obene me am gina yem pa che ye frem o se ya me ya dehie ya me di akonwa ni bi wo peche number 1 wi ha ye na masem tie nyina ne se wahin muni ya wabetena so we yes wahin muni akonwa no me di motintimai ye ya ne ya di adehia no wahin ma ne wahin ekwose sasebe amanfrafo wo mo esra akonwa no adehia na esra akonwa no wahin na se wo mfam wo mo en wo ne wahin ya odinize tena so kwose sasojafo wa ansra akonwa anya hwi adehia no ebusua no ye kwa ahemfie ho a wo mo di asojafo abegina ahemfie ekwa na no ene ma atwofo ese o mo me enwuram bi ehɔ no ekwaye twen ma mentwe a police fo gu hɔ ese obi atimi anka hwe eto so mienu wa henda da na jamfi mensa bonsu empuntudwuma obeye ye odi akonwa no so mfie mensa tiafi o ma ya ne yenya tiafi kura enne ena nyankopon kan na koma ese akola keto wo beye empuntudwuma makuri wo start tiafi no eja na bia no ene akawerem se ya tiafi so ties wa connect bibia kan su ya wo betua wodi water cresset ebetisi so wa hinda de ba ya ai wa himuni ba ya wo se ha onye ensamampo a yesie mu nipa ehɔ ene akɔtɔ am obi se ilipa koro emesiti ajanabia no no mfanye sika enwuni botom no wonko wadwi na nkasa egu etoso me yansa school dan ya enkrai ekomu school wo himuni ene wo hima bebubu school ni gui so wo mu besi de foforo anene ebesi na wahinda da no nana me yansa bonsu JHS wasi dan kase mienu IC center eno so ya me yansa eti school mu edana nkoye ye no eka ho me yansa eto balanda enkuo obeguo I60 no eno dia okoda ti wie nka aka design enkuo be design no awie na nko wa bebia no ana
oba penini ekodi no ho nkonkonsa asem we nimu ene okeke kan ya ofi anto ata nanen edi free so eti yesre yewura na adawroma we no wansra akonya wande oba se obepe bibi na adie etu kura no kura yetimi nye kura ni ye etu waman ni su ya dishia no ekura esu enipa so wi ana ewu wahima no ofane force na de ne ya dai esi so adishia edinsa ekosra akonya no wahima na mfa akonya na ama wo mo enipa mienu na sere ye wamfa ama wo mo esa sa na ni period ya wonimu odi so ore yetimi ana ma ne ba sa etu ohini we ya wesi so ande o pa sa so woman no edabia woman ni su woman ni su ande ya mpasa edabia ekwanya ye gina so na na jamfi mensa ha nyina na ye nsamampo ano esamampo ni ekwanya nyina na na mensa ene be yiye esa okurani na no obi wo ho a okọ ba bi no oba onya kwanfa nkoni fi enu wane committee ya adwene enu omo yiye ekwan ya dede da kure new site nyina na mensa oba ye ne enya nsuo nom nsuo watu nsuo etu adawo ma ye sre ye na yampa no do sesuo ya se yampa no ho ne ya sre ye wura asantema nyina ye wura asem ameka we ya ne ku ontie no yampa se pachi da bia na ntokwa nti ya hini we dia yampa ya ne ku no yampa no wanya hwe ma wo men adehia ne kuro ne ma ne nyina yesu si yampa no eti ye wura me bunkotoge esu esa santema nyina ye wura so ontie me kasa so o ma no o ma ne na dia mfi yampa no ne pachi na fa address de omni pachi akoduro nu aso ye enu nti yampa si ya baji dede na da bia na pachi o ti ne ya de ku nya si ya bia o man no ya boda wuro mu a me amejira me ka se from Kwapendro if you are corner busuam ya de hie dia akonya ne ma ne yi na masema kakra America masem America siso ne se ohene ya otisue e wo supoku ohema no de ne ba no yesi yempe nti ya adwen se ko kantam ohema no hunu saa no ado de matwofo ne aposifo ne asojafo edi gu yeso no tupum no omde siye omde di akonya se bi wa be ye hene yenso ebusuani no yen ya hwese nka obepa ohene bi na kwa be na so na entawanta wo fie no waba na wetwa ne nka yen anya asomdie wanya anya tumi na wie odi akonya fie miensani onsi ha kura se obeba ye fie ho na de ese yele to ye na de ato wana ho se wode no ho ena wodi na konwa na wokọ no woba de se ye hwe ne wo ye no kura mu a kura hwe de aye woni ani suade hu bia obepa na fu osa location ba ko a woji 30 million asase sika ne hia no yanso ye hwe de ekọ no ye ni maguase na no nsema bae o na ba bia na pakifo awirifo ana pakifo awirifo eti de ya kan se ye se na na dawroma omoyen fada da na mai omoyen no pe tada no ikotoje gu fom yensa de ensayem se na namwayem ne benifo se de oni muto na edi ja twono so nya de ni ko jama to no ja ye se ni bebre se omwaye yesi aye kasei de ohene dada ne ye no ama ya kai ne nsem bebre fisana ohene dada no ba ye no ye niam bebre emre wakura gudam na boridi torati oyeye torati na mfu afa so yi wo ba ye za ga to aso ba bia da hɔ a yesie nipa hɔ no akoton ma obi obepe ono be siti afie bepe ne mfa so etiasara na se sani pawe amwayen eni kuro no asano ya obepe na fu obepe na fu ana pachi fu anya obepe bi ani adi wane ne ma ye tiri ewura beka oto asase ba ko na osa location oji 30 million no odi akoto ye mpano ye sala na sala daroma ya mpano na po bi obedi bi etin no sala ye mpano ye be dede aha
Yamani yetia ne say ye hene dada ya no wesisu na ne na da wor ma school yi baby ana nkora itie kora no munya baby ntena na da wor ma e de kwoto ne nim wose da bi menti ma me kwala ntena tena fam ensua de sa be si school da mpom yensa wode ma ye eno akire computer ne nema wasan de ba ye be si ICT de ma ye ne nyina ye ne gye ye di na ne ye chi be ya sanvekefo me ka ho bi ne ye call Wamu office de koto ne master baako ye fe ne Mr. Fojo de koto wamu anim se school nkwala ne kom school da na nye master ya da worma ye kwa na nan wamu hu na nan wamu ani age wamu se ba be si school da yi bia mamo wamu be si school da yi wamu de agya na bia se nke se keji ne akwala wo gya na nan gu ne ho kwala na ho ye tantanta ya be hohora ma no mu de nyina be sisi ya fe de fofia anto ata ye kwate ye se ye tu na nan yetuna na ya yedim sa wahena wo ba na wa ba be ye ne ye wo ba ya ne nyina mo ba ye mo nyina mo hunu bi aka wiram sukui yatimunsu ye jemu a ye nya ba bi ne yafa da bi ya tita fo haji sika se ye de bo pese ya ma ye pese ya ma da bi ya pese ye hunu hwe enkola mo ba se mo twuma ne hwe ha nyina adade ya jana bia esu da de ekora no mbe yusu asambre man so so be ye adwa ye ne toilet ya mo kopai enu ya wansamampo ma enu ye nyina ye hunu ba bi ye fa ye na se school ya pasa na for mom de omo pe omo ye no wa ha na ye ti school yi mu ankora yi ba na akora akora be duru fia ma me na se akora no etu no fam de de ba akwa hwe a omo so be boa me nkora na ye yi no so a ye mpene mo omo ntena school yi mu na ye de to kwalehia asambere ma na nkofo firi fie ne ya ba na ya beto teacher fo no omo ache ye de ti school nkora nya ba bi nya ye nan na ni bedi a wa hene da no firi so ni bedi a wa hene ya wo bai ye de ye wura ye de kotodwagu fam ya srana da so mo henda da nsamra mo matoa na dwuma so na kure yi mfa na ntoma mpemfra se yenya ba bia na yatwe wo ne yafa kure ya da na wudi kurum obodiri se wo firi pachi kura na wo pa ba bia afa na nso no hene yi to so no saa na yema ne nyina ne ye hunu bi wo ha ti na da worma ya srana da ye nkotodwagu fam ya nsa de ye nsa yem o ma na matoa so no wonye ne mpuntu dwuma ne ye wia ye so ye wa aseda de ba me ye wura moa ye na se de e ko no ye ko ya da ne su ya da na awere ho da de moja kuro na sai pasa tanda worma yesrenada omwaye asebre ya kasa ye nkan tintini bia de ye be kan to so wapani asemu ana meka ya me se afidie no enke ye yi kakra ani se wahin fufu e wosisu yi ontu afotupa adwene papa eni ne tirim na ansa ya nkwate ya wahima ani ne kunu akokuma asampon hene wantu no fuanti na empanimfo se aboa bi wo wirem ani ya fra no hechi aforobo na asem ba afia wantimi ansie enti na empanimfo eto ni din se esan entrophy eti aboa san trophy ni din no wahin fofore so watu wahin afo en watimi kana semwa anka ankoba sa se enum guase aka nkunwa no ye ani adehye enu guase asa aka ye eti yesre ye wura onche ya sopam wa hemfofre ye ampa ne ampa ne kina wa guabusia ani mu ase wa ne wa hima ne nyina etina da wura ma ye wura onche na sopam mai wie abusuafo oheneba media no ye Ghana ene satellite na dapachi na muamatensamu akoso o afei na nkomu be kansem na meyi afiri ho because me pesa me home kakra na enseda ne enyan mesramu say full video no at the YouTube oko oheneba media obo oheneba media mamemo mo amhwe Facebook live no Oheneba Media uko YouTube account na Oheneba Media
na wa subscribe amaye na afei na abusia ne be kansem we de ne pese ye the atmosphere and the people of Pechi number 1 say are they comfortable under Nana Sewa Bunsu ya onua Nana Mensa Bunsu an oye Pechi hindada o de betena konwa so na o tu papa na de so kofa obi o de ne bebe sia konwa so a adesia na antiase e no kofa papa yi a osisu sesi a oye wo hini betena so no mo so bo mpɛ no because why remote controller ma me ne piano fa no afa piano fa se no onia no okronim onia no abusuya ohine ba media we are not joking ye ni agro ye setup no e very strong and powerful Ghana na the evidence say na no matram kunwa wo manhia Ghana omunyina anso ade atom se adwumadi ayedie no omu press omu taachi na yede ye nya adwuma entumu da yeda sante hina se eda manhia se se adwumadi ayedi aso omu ani amaye eti ko ne ko subscribe ohene be media o Facebook YouTube account ne subscribe maye na abusuya Nana Pechi hima Nana Sewa Bunsu o maame exclusive interview wabo o maame ehu asem live na ene me yemanu se meye only 1 hour program mo amope full details ene de course nyina no ye wie pa ko ohene ba media e wo YouTube live e be ye hye hey maame trimo odion era hu ibe program for hey ohene ba twa so and there hey me de me no okay Abna Asante Kofo so ohene ba where from the new king is he from Pechi royal family okay the atiane say Nana Mensa Bonsu no ona na Pechi hene ena okofa onu ani nioma me bo papa ba e betena so say o maye ohema na oba na maame ne say da bi omunya no onchemie na oso wo mpene enti okole nam kuntura sedisi adi menka ho asem ekotwa tro ma yetu onu ani nua ade so ena okofa papa yi oyebusuani okofa de betena konwa so papa yi ba ye no na za papa no otimi no enti maame no na edi hene sa edi he wodi hema sa edi hene wukuro ne mu enti bra nikuru sadat ekodi awu ente sa no afa na abusua na nya ano a omu kaso na sa bra na Pechi hema one sadat ono ubetima be interview we kade chi abra betina ohwene na waso ni ho e ho na gabe hu se wadi mpase asem monka front no obi asuro afa na abusua no etimi aba bonte akasa for the first time no hene ba media yakosete app ye machines no ho so make okay Dennis Oponche go say that assemblyman need to be arrested through his decision. Okay. Kwaku Ajima was say yes, he's from the family. Okay, they said in the video. Okay. Abana Santego for say oh, I get it now. Okay. Mercy was no. I was here for menche mo subscribe to YouTube account or Heneba Media. Na mo subscribe mame. Na Pechi number 1 hima nana Sewa Bunsu. O mame interview no hu areho. Na say na abatan ya so akey ya pawu. Nana Kwatin was you are doing great job. Thank you Nana. Abana Asante Kofo thanks for hiniba me so me na mase abusiafo me dey see mo am pay full details and then nsem na hwe no mo nko YouTube mame madam ase me media team ya mo Ghana ya mo wurawura na abusua asem huhu bi abede ba no ehu chewe case na ehu o wo hiniba media dey nsem ba nyame dia any production team mo ya adwuma o Ghana na ye satellite no atene wow wo hene bia to asase ama wo ya wasa akoto ama wo bie na wo wa ma wo ho akodi mu no fa be dan wo hene ba media o de text your message ana afeja team no mu ye so powerful and strong na
ye bebo nkom go fie me dem nyina mo asem a mutie me nyankopon hyira mo monko subscribe na muntie full video no nyame hyira obi a makra mo ko pezi so ano me ne weekend mabre